नमस्कार डिलीशियस कुकिंग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आज मु माछ तरकारी रांधि माछ को फुलकोबी और आलू देकी बनी चलते देखा केमती बनी। तो ये मुझे भाकुड़ माछ यहाँ को भी कातला माछ कहते यहाँ मुझे 500 ग्राम भाकुड़ माछ नहीं भल भाव धोई नहीं जहाँ भी काती फाती थिला भल भाव धोईकी मुझे रखी। एबे कौन करवा हलदी नहीं मुझे लुण स्वाद अनुसार लुण आ कि दबानी लुण हलदी पकईकि भल भाव गोलई नवा जमी सबू मछरे लुण हलदी भल भाव गोलई हो। तो सेमती आम आपको गोलई नवा। तो माछ तो समस्ते सब प्रकार बनाती। तो आज मु फुलकोबी आलू देकी टिके अलग प्रकार बनई खाइबा को ना बहुत भल लगे। ये माछरे लुण हलदी भल भाव गोलई देली ये कौन करी ना 10 मिनिट ताकू छाड़देवी जमी लुण हलदी भल भाव माछ भितर पशिया। ये मुझे अदा कि अदा को छोट छोट कर काटी नहीं जीरा जीरा को मुझे 1.5 चम्मच नहीं आउ नहीं सुखा लंका 5टा। तो आपड़ जो भाया राग खाऊे से भाया ही लंका ने से लंका ने मुझे सुखा लंका 5टा नहीं पानी पकईकि 10 मिनिट ना आम आपको कौन करना टे भिजे नवा कहीं आम जीरा टे भिजिगले बाटिया भल हुए। तो ये आम गोटे साइड्रे 10 मिनिट छाड़देवा भिजा को। तापर मुझे देखो फुलकोबी और आलू को भल भाव काटिकी धोई नहीं फुलकोबी की ये बड़ बड़ करके काटिबे। माछ तरकारी खाइबा ना बहुत भल लगे। आठी मु आलू को भी लंबा लंबा करी काटी नहीं भी टिके मोटा मोटा रखी बेसी पतला पतला करेनि आलू आ फुलकोबी की ये भाव में काटी ने काटिकी भल भाव धोईकी रखी। तो ये कौन करी ना मु अदा आ जीरा सुखा लंका को भिजे देली से बटा मसला करी। आठी मुझे 2टा मीडियम साइज पियाज को नहीं भल पेस्ट करने और 2टा मीडियम साइज टमाटो को भी पेस्ट करने 2टा को भल भाव काटिकी ग्राइंडिंग करनवा। तापर एबे कौन करवा ना फास्ट कढ़ई बसेबा आ कढ़ई के आम गरम होगापाई छाड़देवा। ये मुझे गैस ऑन करके कढ़ई को गरम होगापाई देइछि। आमर ये कढ़ई गरम हो गलानी ये मु सोरिष तेल नहीं सोरिष तेल ने माछ भाजापी तो आम निहाती सोरिष तेल ही यूज करूँ। तो ये मुझे सोरिष तेल नहीं आठी मुझे कौन करना गोटे गोटे करके माछ को भल भाव भाजी नेबी आ माछ को पूरा भल भाव भाजबे कड़ा भजा करेंगे कंचा रखिबेनी पूरा कड़ा भजा करके भल भाव भाजी ने मुझे भल भाव भाजी नौ माछ को। तो एमती करके देखो मोर ये माछ भाजी हो गलानी एपट सेपट कर नौची भल भाव माछ भाजी जाइए। बेसी कंचा रखिबेनी भल भाव एमती कड़ा भजा करके भाजी नेबे। तो ये मोर माछ भाजी गलानी मुझे जेतिकी माछ अच्छी एमती गोटे गोटे करके सब माछ को भाजी नेबी। तो जदि एबे जाए मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु आउ जदि मो वीडियोटी भल लगुच तो प्लीज़ लाइक करंतु और शेयर करंतु। तो ये मुझे कौन करना भल भाव माछ को भाजी नौ ये मोर सब माछ भजा हो गलानी मुझे बाहर करने भी गोटे प्लेट को बाहर कर नौची। तो ये देखो मुझे सब माछ भाजी सारी एबे आमे तरकारी बनैबा। तो जो रखी थी फुलकोबी और आलू को ये मुझे भाजी नेबी आलू को मुझे भाजी नौ प्रथमे। तो ये मुझे लुण देकी खाली भाजी हलदी देना खाली लुण देकी स्वाद अनुसार। तो आलू को आम ये भल भाव भाजी नवा माने 70 कि 80% सीझा भाया आम आलू को भाजी नवा बेसी सीझेबानी कहीं तरकारी आमर पुणी सीझिबो। ये 70 ରୁ 80% भाया आमर सीझी जाइए। तो ताकू मुझे बाहर कर नौ गोटे प्लेट को। तापर आम कौन करवा ना जो फुलकोबी रखी थे आम ये फुलकोबी को भल भाव भाजी नवा। फुलकोबी को भी सेमती आम 70-80% हिसाब से भाजवा बेसी भाजबानी आ तरकारी आमर यहाँ पुणी सीझिब। तो से अल्प आम ये भाजी नवा। तो ये मुझे लुण देती स्वाद अनुसार हलदी भी देती कहीं हलदी टे फुलकोबी कलर बहुत भल आसी थाए। तो ये मुझे हलदी देकी फुलकोबी को भल भाव लुण हलदी देकी भाजी नौची। ये देखो मोर भाजी गलानी फुलकोबी और आलू भल भाव भाजी नहीं
ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତରକାରୀ ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ମୋର ତେଲ କମ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ନେଲି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇବା। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ତ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ନେଇଛି, ଗୋଟା ଜିରା ନେବେ ଫାଷ୍ଟ, ତେଲରେ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ରଖିଥିଲି 2ଟା ପିଆଜକୁ ତାକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଥିଲି। ତ ପିଆଜକୁ ଏବେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରେ କଷି ନେବା। ପିଆଜ ଯେତେ ଶୁଖିଲା ନ ହେବା ଯାଏ ଆମେ ସେମିତି ତେଲରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ରଖିଛେ ତାକୁ ଏଇଠି ପକେଇ ନେବା। ଯେଉଁ ଆମେ ବଟା ମସଲା କରିଥିଲେ ଜିରା, ଅଦା ଆଉ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ଏଇଠି ନେଇନେବା। ଆମେ ଯେତିକି ମସଲା ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ରସୁଣ ଦେଇନି, ସବୁ ଦେଇଛି, ରସୁଣ ଦେଇନି। ତ ବିନା ରସୁଣରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବନାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଆର ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଉନି। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇକି ଆପଣ ଏଠି ମସଲାରେ କଷି ପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ 2ଟା ଟମାଟୋ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଏମିତି ପ୍ୟୁରି ବନେଇଥିଲି, ପେଷ୍ଟ କରିନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏଇଠି ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି, ଯେତେ ଯାଏ ତେଲ ଆଉ ମସଲା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ମସଲା ଯେତେ କଷିବେ ସେତେ ଆମର ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଛି। ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମୁଁ କଷି ନେବି। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିଥିଲି, ଯେଉଁ ଜିରା, ଅଦା ଆଉ ଶୁଖା ଲଙ୍କା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସେ ପାଣିକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷେ, ପାଣି ଦେଇ କଷିଲେ ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କମ୍ ତେଲରେ ଦେଇଛି, ତ ସେ କମ୍ ତେଲ ଦେଇକି ବନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ତେଲ ଦେଇକି ବନେଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବିକୁ ଭାଜିକି ତାକୁ ଏଇଠି ମସଲାର ଟିକେ କଷି ନେବେ। ଏଇଠି ମସଲାରେ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଦେଇକି ନିହାତି ଆପଣ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। କଷିଲେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ମୁଁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବି ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବିକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲିଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ନା 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ର ପାଣି। ଫାଷ୍ଟ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଖିଲି କେତେ ଝୋଳ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଝୋଳ ଝୋଳ କରିବି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଝୋଳ ଟାଇପ୍ର ହେବ, ବେଶୀ ମାଖା ମାଖା କରିବିନି। ତ ଝୋଳ ଟାଇପ୍ର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଖିଲି କି ମୋର ପାଣି କମିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୁଁ ପଛରେ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ର ପାଣି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଝୋଳ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇଛି, ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚାଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ତରକାରୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଛକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇ ନେବୁ। ମାଛ ପକେଇକି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଫୁଟେଇବୁନି, କାହିଁକିନା ମାଛ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିଲେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଛ ପକେଇକି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ या 6 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଆମେ ଆକୁ ଫୁଟେଇ ନେବୁ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଣି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତରକାରୀ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ମାଛ ବି। ତ ମାଛ ଯଦି ମୁଁ ବେଶୀ ଏପଟ ସେପଟ କରିବି ତ ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମାଛ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଘରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଦେଇକି ଭାକୁର ମାଛ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଠି ରୋହି ମାଛ ବି କରିପାରିବେ। ରୋହି ମାଛ, ଭାକୁର ମାଛ ଏଇଭଳିଆ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ।